그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유에 뉘어 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 아멘. 자, 오늘은 대림절 3주차입니다. Minggu ini adalah minggu ketiga Advent. 이걸 다른 말로 구주 강림절이라고도 합니다. Advent atau dalam kata lain adalah penantian kedatangan Juru Selamat. 우리는 이미 오신 예수 그리스도를 통해서 구원을 받았어요. Kita semua adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan melalui Yesus 근데 Kristus. 성경 속에 오실 그리스도를 바라보고 고대했던 사람들의 모습을 우리는 보게 됩니다. Dan kita telah melihat dari Alkitab orang-orang yang menanti-nantikan Yesus. 얼마만큼 하나님을 바라보고 기다렸습니까? Seberapa besarnyakah penantian mereka akan kedatangan seorang Mesias? 그 모습을 보면서 우리는 다시 오실 예수 그리스도를 고대하는 것입니다. Dengan itu, kita juga harus menjadi orang-orang yang menantikan Yesus Kristus yang akan datang kedua kali. 그래서 우리의 신앙을 마라나타 신앙이라고 하는 거예요. Itulah sebabnya iman kita disebut sebagai iman Maranatha. 여러분, 마라나타 뜻이 뭐죠? Apa arti dari Maranatha? 주 예수여 오시옵소서. 아멘. Ya Tuhan, datanglah kembali. 오늘이 될지 내일이 될지 우리는 알 수 없습니다. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. 하지만 언제든지 주님 오시는 그날을 우리는 고대하는 것입니다. Namun kapanpun itu, kita harus nantikan kedatangannya. 여러분, 참 사람들이 기쁨과 또 평안을 고대합니다. Orang-orang itu sering kali menantikan kesukaan dan juga pengharapan. 여러분, 도파미네이션이라는 말이 있잖아요. Seperti perkataan dopaminasi. 지난번에도 한번 얘기했던 것 같습니다. Pernah saya sampaikan juga. 그래서 각종 사람들이 자극적인 컨텐츠들을 통해서 기쁨을 얻는 거예요. Ini adalah suatu rasa senang yang didapatkan dari hal-hal yang secara instan seperti konten YouTube atau smartphone. 맞아요. 유튜브, 스마트폰 이런 걸 통해서 자극적인 것들을 막 봅니다. Jadi ini seperti rasa senang yang dirasakan melalui konten-konten yang dilihat. 그래서 어떤 인플루언서들은 이 자극적인 컨텐츠를 만들려고 높은 절벽에 올라갔다 떨어져서 죽기도 하고요. 다치기도 하고 그럽니다. Sehingga itulah sebabnya banyak sekali para konten-konten kreator, mereka mencari membuat konten-konten yang sangat ekstrim seperti meloncat dari tebing kah atau meluncur bagaimanakah. 그래서 이런 컨텐츠들이 이 도파민을 우리 머리에서 도파민을 나오게 해가지고 되게 쾌락을 느끼고 그리고 뭔가 기쁨을 느끼게 만드는 거예요. Sehingga melalui mata kita yang melihat sesuatu itu dan kita akan merasakan senang, itu dibantu oleh dopamin sehingga kita merasakan seperti ada gairah dalam diri kita dan membuat kita. 하지만 이런 것을 가지고는 참된 기쁨과 평안을 얻을 수가 없어요. Dan ini mungkin bisa menimbulkan rasa kesenangan, tapi ini sangat berbeda dengan sukacita sejati. 사람들은 평안과 안식을 원합니다. Orang-orang itu sangat mendamba-dambakan kedamaian, ketenangan. 그런데 세상은 끊임없이 갈등하고 분쟁하잖아요. Tapi dunia ini tidak ada ketenangan. Setiap hari konflik, setiap hari masalah. 여러분, 삶을 살면서 뭐가 제일 힘듭니까? Apa sih hal yang tersulit dalam hidup? 환경은 좀 어려워도 참을 수 있어요.
Kalau lingkungan hidup mungkin kalaupun susah masih bisa bertahan. 돈이 좀 부족해서 맛있고 비싼 음식 못 먹어도 나의 형편에 맞게 음식 먹을 수 있어요. Kalau tidak punya uang ya kita bisa membeli makanan yang cukup untuk kita. 여러분의 마음을 무너뜨리고 힘들게 하는 게 뭡니까? Kalau begitu apa sih sebenarnya hal-hal yang menghancurkan hati kita? 인간적인 관계 때문에 많은 사람들이 힘들어요. Sebenarnya dari relasi antar sesama manusia itu kadang yang 때때로는 menyakitkan hati lebih banyak. 스스로가 무너질 때가 많아요. Atau mungkin kehancuran secara pribadi. 여러분, 안 된다, 할 수 없다, 포기하자. 이런 거는 사단이 주는 메시지예요. Ketika kita merasakan ingin menyerah, ini tidak bisa, tidak mau lanjut lagi. Ini semua sebenarnya adalah kata-kata dari iblis. 2025년 한 해를 우리가 쉼없이 달려왔습니다. Dan kita pun semuanya telah bekerja keras berlari untuk menyelesaikan tahun 2025. 우리 옆 사람에게 인사 한번 더 할까요? Mari kita sampaikan 수고하셨습니다. kepada orang di samping kita. 정말 수고하셨습니다. Terima kasih sudah bekerja keras. 세계 최고의 마라톤 선수에게 기자가 인터뷰를 했어요. Jadi ada seorang reporter lagi menginterview seorang atlet pelari maraton nomor 1 di dunia. 마라톤을 할 때 언제가 가장 힘이 듭니까? Terus ditanya, kapankah kamu merasa paling lelah dalam berlari di 이 maraton? 마라톤 선수가 얘기를 했어요. Dan si atlet ini bilang, 열심히 마라톤을 하고 결성점이 눈에 보일 때 그때가 제일 힘들대요. katanya adalah masa-masa, momen-momen paling susah, paling berat dalam berlari itu saat garis finish udah kelihatan di mata. 이미 내가 가지고 있는 모든 육신적인 에너지는 다 써버렸어요. Karena pada saat itu semua energi itu sudah habis terpakai. 지금 내 눈에 저기 결성점이 보이는데 Dan di depan mata tinggal garis finish. 저기까지만 가면 되는데 Dan tinggal sedikit lagi padahal. 내 몸이 말을 안 듣는 거죠. Tapi pada saat itu tubuh itu sudah tidak bisa dibilangin. 그때가 가장 힘들다고 얘기합니다. Dan si atlet itu bilang itulah momen-momen paling berat dalam 저는 berlari. 마라톤 안 해봐가지고 잘 모르겠어요. Saya tidak tahu sih karena saya tidak sering berlari. 여러분 인생을 한 단계 넘어가는 동안 어려움도 있고 문제도 있을 거예요. Begitu juga dalam hidup kita, langkah demi langkah pasti banyak pergumulan yang kita hadapi. 가장 힘들고 어려울 때 우리는 한계를 경험합니다. Saat kita menghadapi masa-masa sukar, pasti kita pun akan bertemu dengan satu hal yang namanya keterbatasan. 그때 우리는 도우시는 하나님을 바라보는 거예요. Saat seperti itu, kita harus memandang Tuhan penolong kita. 여러분 자존심이 강한 사람들은 교회 사역에 헌신하는 자리에 서기가 어려워요. Untuk orang-orang yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, maksudnya orang yang mempunyai ego tinggi itu susah untuk melayani Tuhan di gereja. 왜냐하면 교회의 헌신의 자리는 대접을 받는 자리가 아니라 섬기는 자리거든요. Mengapa orang yang ego tinggi tidak bisa melayani? Karena kalau mau melayani di gereja itu adalah bukan pelayanan untuk dilayani, tapi untuk melayani. 오늘 재직들 발표도 하고 또 기관장들도 발표를 했는데 여러분 그 섬김의 자리에서 하나님 주시는 힘을 얻어야 돼요. Dan kita juga tadi telah mendengar organisasi-organisasi dalam gereja dan juga setiap komunitas-komunitas kecil yang ada dalam gereja. Di tempat masing-masing itu kita harus berdiri dengan kekuatan dari Tuhan. 그래야 승리의 자리에 갈 수 있습니다. supaya bisa menjadi pemenang. 여러분 오늘 말씀에는 하나님의 크고 놀라운 복음의 기쁜 소식이 선포되어졌습니다. Hari ini melalui firman Tuhan kita telah mendengar bahwa terjadi sukacita besar. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 할렐루야.
Haleluya. 이 기쁜 복음의 소식이 선포되는 영광을 이들이 보았다는 것입니다. Dan pada saat itu mereka melihat suatu kabar baik yang telah Tuhan berikan. 여러분, 그런데 이 소식이 보이지 않는 하나님을 바라보고 이 구원의 소식을 많은 사람들이 오랜 시간 기다렸다는 거예요. Dan ternyata dengan semua kebahagiaan yang saat itu mereka terima, ini adalah suatu penantian yang sudah dinantikan orang lama sekali. 이 복음이 평강의 왕 예수 그리스도가 오셨다라는 소식이에요. Dan Injil yang telah diberitakan itu adalah Dia, yaitu Raja Damai, 오늘 yaitu 말씀을 Yesus. 보니까 이 소식이 누구에게 가장 먼저 전거됐습니까? Dan ternyata berita tentang kedatangan Raja Damai ini pertama kali diberikan kepada siapa? 여러분, 저 왕궁이나 그리고 이 제사장들에게 이 소식이 전달된 게 아니에요. Pertama-tama berita besar ini tidak disampaikan kepada orang yang kerja di istana atau orang yang atau 차가운 imam-imam besar. 밤 들판에 양을 지키고 있는 목자들에게 이 소식이 전거되었습니다. Tapi ternyata berita ini disampaikan kepada para gembala-gembala yang lagi di padang menjaga ternak pada waktu malam. 여러분, 그 당시의 시대는요, 목자들은 사회적으로 이 낮은 계층이에요. Konteks zaman itu, gembala-gembala itu adalah pekerjaan yang lumayan hina, di paling bawah. 존경받는 사람들이 아니에요. Mereka tidak dihormati oleh sosial. 하지만 그들이 낮은 자리에 있었지만 오실 메시아 그리스도를 바라보는 그 중심에 있었다라는 거예요. Tapi ternyata jauh di dalam hati gembala-gembala itu yang adalah orang paling rendah, mereka tetap punya hati untuk menantikan Mesias. 그 소식을 듣고 목자들이 양을 두고 이 땅에 오신 아기 예수 그리스도를 영접합니다. Dan akhirnya mereka mendengar bahwa Mesias sudah datang dalam wujud seorang bayi. Untuk itu mereka pergi untuk menyongsong kedatangan Mesias. 12절에 보니까 아기 예수가 강포에 쌓여서 구유에 누우셨어요. Ayat 12 berkata, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di palungan. 여기 구유가 뭡니까? Apa itu palungan? 소나 말이 먹는 밥그릇이에요. Palungan itu semacam wadah tempat makanan sapi atau kuda. 거기에 예수님이 누워 계신 거예요. Nah, disitulah Tuhan Yesus dibaringkan. 그리고 호련히 많은 주의 천사들이 하나님께 찬송합니다. Lalu tampaklah dari sorga sejumlah besar malaikat 14절 우리 같이 한번 읽어볼까요? memuji Tuhan. Ayat 14 kita baca sama-sama. 시작. Kemuliaan 지극히 bagi 높은 Allah di 곳에서는 tempat 하나님께 tinggi, dan 영광이요 damai 땅에서는 sejahtera di 하나님이 bumi di 기뻐하시는 antara manusia 사람들 yang 중에 berkenan kepadanya. 평화로다. 아멘. Amin. 세상이 줄 수 없는 평안과 기쁨의 소식을 하나님이 주시는 것입니다. Jadi Tuhan memberikan suatu berita besar surgawi kepada umatnya. 한 아기 예수 그리스도께서 우리 가운데 오신 거예요. Seorang bayi telah lahir di tengah-tengah kita. 우리는 하나님을 볼 수도 없고 찾을 수도 없고 만날 수도 없어요. Kita padahal adalah manusia yang tidak berhak bertemu dengan Tuhan ataupun melihat Tuhan atau bersama Tuhan. 그래서 하나님이 우리를 찾아오신 것입니다. Itulah sebabnya Allah yang datang kepada kita 아기 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것입니다. dengan wujud seorang bayi, Yesus, lahir di 이사야서 tengah kita. 9장 6절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Yesaya 9 이는 한 아기가 우리 가운데 났다. ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. 한 아들을 우리에게 주신 바 되었다. Seorang putra telah diberikan untuk kita. 그 어깨에 정사를 메었다. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. 그의 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님 영존하신 아버지라 평강의 왕이라. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 사실 기묘자 묘사는 같이 한 문장으로 해야 돼요.
Penasihat ajaib, Allah yang perkasa itu sebenarnya sama. 근데 이거를 구분해서 얘기를 하면 기묘자는 히브리어로 펠레라고 합니다. Nah, penasihat ajaib bahasa aslinya itu adalah Pele. 그 뜻은 bahasa 모든 Ibraninya. 것을 초월하시는 전능하신 하나님이에요. Pele. Allah yang perkasa. Maksudnya itu bahasa aslinya Pele, yang artinya Allah yang melampaui, Allah yang berdaulat melampaui segala sesuatu. 그리고 모사. Lalu penasihat ajaib. 모사는 요헤츠라고 해요. Bahasa aslinya, bahasa Ibrani dari penasihat ajaib adalah 사실 요걸 요헤츠. 합치면 요헤츠 펠레라고 하는 거예요. jadi dalam bahasa asli sebenarnya kata Yohech dan Pele ini digabung jadi Yohech Pele. 요거를 영어로 말하면 카운셀러예요. Nah, penasihat ini bahasa Yohech ini bahasa Inggrisnya itu counselor. 그럼 아기 예수 그리스도가 우리 가운데 우리를 상담하시고 조언하시고 가르치신다라는 거예요. Artinya seorang bayi Yesus ini dia itu adalah Allah yang perkasa, namun dia adalah seorang konselor yang datang kepada kita dan membantu kita dalam kehidupan kita. 그분이 전능하신 하나님이에요. Dialah Allah yang maha kuasa. 그분이 영존하신 아버지예요. Dia adalah Bapa yang kekal. 여러분 하나님께 우리의 마음을 토로하시기 바랍니다. 하나님께 우리의 마음을 쏟아내시기 바랍니다. Mari kita semua benar-benar mencurahkan hati kita kepada Tuhan. 여러분 정말 사람에게 말하는 게 아니라 하나님께 내가 나아가야 돼요. Jadi benar-benar bukan hanya seperti cara kita datang kepada manusia, tapi benar-benar kita curahkan saat datang kepada Tuhan. 요즘에는 AI 시대가 돼가지고 궁금한 거 있으면 다 AI에 물어보잖아요. Zaman ini adalah zaman AI, sehingga sedikit saja pertanyaan yang kita miliki kita tanya AI. 여러분 하지 말라는 얘기 아닙니다. Saya tidak berkata AI itu jahat ya, Terus- tidak. 여러분 그 챗GPT한테 너무 많이 물어보지 마세요. Tapi ya jangan semuanya juga kita tanya sama ChatGPT. 여러분 제미나이가 내 마음을 알아주는 게 아니에요. Gemini juga ya bukan berarti dia benar-benar paham hati kita. 그건 기계지 감정이 없어요. Mereka itu adalah sistem, itu adalah suatu alat, tapi bukan sesuatu yang bisa merasakan hati 내 kita. 마음을 품으시고 나를 사랑하시는 분은 전능하신 여호와 하나님이라는 거예요. Sebab satu pribadi yang benar-benar mengenal kita itu adalah Allah kita Maha Kuasa. 여러분 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. 요한복음 3장 16절 말씀 우리 다 알잖아요. Inilah firman dalam Yohanes 3 ayat 16. 우리 같이 한번 암송해 볼까요? Ayo kita hafal bersama-sama. 시작. Karena 하나님이 begitu 세상을 besar 이처럼 kasih Allah 사랑하사 akan dunia ini, 독생자를 sehingga 주셨으니 Ia telah 이는 그를 믿는 mengaruniakan 자마다 anaknya yang 멸망하지 tunggal, 않고 supaya 영생을 setiap 얻게 하려 orang yang 하십니다. percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 아멘. Amin. 근데 하나님이 왜 이처럼 사랑했다고 말합니까? Kenapa? Ini dimulai dengan karena begitu besar kasih Allah. 육신적인 표현으로 세상의 것으로 비교할 수 없기 때문에 이처럼이라는 표현한 거예요. Sebenarnya kata ini tidak bisa mengekspresikan betapa besarnya kasih Allah, makanya dipakai kata 하늘 karena begitu 보좌를 besar. 내려놓고 이 땅에 오신 것입니다. Dia telah turun dari tahtanya di sorga untuk bertemu kita. 17절에 말씀하고 있어요. Ayat 17. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하는 것이 아니다. Sebab ia mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, 그로 말미암아 세상이 구원받게 하려 하십니다. melainkan untuk menyelamatkan dunia. 그 사랑이 우리에게 오신 거예요. Itulah kasih yang telah datang kepada kita. 이게 성탄절입니다. Itulah Natal. 그래서 우리가 메리 크리스마스 외치는 거예요. Itulah sebabnya kita berkata Merry 주님을 Christmas. 찬양합니다. Kita berkata puji Tuhan. 주님께 예배드립니다. Kami sembahlah Tuhan. 그 의미예요.
Itulah arti dari semuanya itu. 여러분 기뻐하시기 바랍니다. Untuk itu, bersukacitalah saudara 우리는 sekalian. 기뻐할 이유가 있어요. Kita punya alasan untuk bersukacita. 우리는 찬양할 이유가 있어요. Kita punya alasan untuk memuji Tuhan. 여러분 세상 사람들이 이유도 모르고 기뻐하죠. Karena orang-orang itu bersenang-senang tanpa tahu arti 하나님이 sebenarnya. 받으셔야 되는 그 경배가 다른 곳으로 가고 있어요. Dan penyembahan yang telah diberikan Tuhan itu yang seharusnya datang kepada Tuhan malah pergi ke tempat lain. 여기 보니까 뭐 쇼핑몰에서는 성탄절 특가 뭐 이런 거 광고하더라고요. 싸게 팝니다. Seperti di mall-mall sekarang bilangnya begini. Christmas sale. 뭐 하나님의 사랑을 우리가 나눠요. 뭐 이런 거 적어놨더라고. Dan ada juga yang bilang, mari berbagi kasih di momen liburan ini. 근데 진짜 복음의 비밀, 구원의 축복을 몰라요. Namun sayang sekali, rahasia Injil yang sebenarnya itu tidak mereka ketahui. 여러분 세상이 줄 수 없는 평안이 우리 가운데 임하였습니다. Bahwa sebenarnya damai yang tak dapat kita temukan di dunia sudah datang kepada kita. 여러분 순서를 바꾸면 안 됩니다. Ini urutannya tidak boleh berubah. 여러분 평안과 안식은 사람들은 눈에 보이는 거, 환경 이게 먼저라고 생각을 해요. Orang-orang berpikir bahwa 눈에 보이는 환경이 바뀌고 내가 좋은 집에 살고 좋은 차가 생기고 돈이 생기고 이런 눈에 보이는 환경이 먼저라고 생각을 해요. orang-orang selalu berpikir bahwa apa yang terlihat dengan mata, seperti rumah yang bagus, mobil yang bagus, kekayaan, itulah yang nomor satu. 하늘에서부터 시작된 하나님의 영광이 사람들 가운데 평화로 임하는 것입니다. Namun sebenarnya itu salah sekali, karena yang pertama adalah damai dari sorga datang ke dunia ini untuk kita. 곧 복음이 먼저라는 거예요. Artinya adalah yang nomor satu itu adalah Injil. 그 다음에 육신의 것, 세상적인 거 따라와야 돼요. Dan selanjutnya barulah hal-hal duniawi yang mengikuti dari belakang. 하나님이 이 복음이 온 열방 가운데 선포되기를 원하십니다. Dan Injil ini harus diberitakan kepada seluruh bangsa. 세상의 왕들은 다 좋은 환경에서 존경받고 인정받았죠. Raja-raja di dunia ini, mereka itu sangat dihormati, mereka sangat dielu-elukan orang. 근데 우리 주 예수 그리스도는 가장 낮은 말고위에서 오셨어요. Tapi Yesus Kristus kita, ia datang di dalam palungan. 예수님께서는 이 모든 일이, 성경은 이 모든 일이 말씀을 이루시기 위함이다 말합니다. Dan Yesus Kristus berkata bahwa semuanya ini terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. 요한복음 1장 9절에는 참 빛 곧 세상에 와서 각 사람에 비치는 빛이다라고 말씀하십니다. Seperti Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 예수님이 세상 가운데 빛이에요. Yesus Kristus adalah terang dunia. 어두운 가운데 있는 우리 마음에 그리스도의 빛이 비춰진 것입니다. Bahwa dalam hati kita, terang Kristus telah datang. 여러분 가정에 그리스도의 빛이 비춰지기를 축복합니다. Dan saya berdoa kiranya terang Kristus datang atas seluruh keluarga jemaat Tuhan. 온 열방에 이 빛이 증거되기를 원합니다. Dan kiranya terang Kristus datang kepada seluruh bangsa-bangsa. 그래서 하나님이 우리를 사용하시고 우리 교회를 사용하시는 거예요. Nah itulah sebabnya Tuhan memakai kita, memakai gereja kita. 예수님은 도대체 누구십니까? Siapakah Yesus Kristus? 계시록 17장 14절에 말씀하고 있습니다. Wahyu 17 ayat 14. 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이시다. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba adalah Tuan segala Tuan dan Raja segala Raja. 우리 고백할까요? Mari sama-sama katakan. 예수님은 Yesus 만왕의 왕 만유의 주십니다. adalah Raja segala Raja, Tuan atas segala Amin. Tuhan. 여러분 그분을 바라보시기 바랍니다. Pandanglah dia, 그분을 의지하시기 바랍니다. bersandarlah kepadanya. 길이 막혔습니까? Kalau jalan kita sedang 문제가 tertutup 있습니까? atau sedang dalam pergumulan, 하나님 앞에 나아가시기 바랍니다. datanglah kepada Tuhan. 사실은 문제가 올 때 하나님께 가는 것이 아니라 문제 오기 전에 하나님께 나아가야 돼요. Kita tidak boleh datang kepada Tuhan saat ada masalah,
Bahkan sebelum masalah datang pun kita sudah harus datang kepada Tuhan. 여러분이 그 축복이 임마누엘이라고 하는 거예요. Ini adalah berkat yang disebut berkat Immanuel. 여러분 매일의 삶 속에서 이 임마누엘 축복을 누리시기 바랍니다. Mari kita semua dalam hidup kita hari lepas hari, nikmatilah berkat Immanuel. 사람들은 메시아를 기다렸어요. Semua orang menantikan Mesias. 근데 어떤 메시아를 기다렸습니까? Namun Mesias seperti apa yang dinantikan? 유대인들의 소원은 우리가 로마에서 어떻게 압제해서 해방될 것인가? Untuk orang-orang Israel, penantian mereka adalah bagaimanakah kami bebas dari jajahan 내 Roma? 가난하고 배고픈 문제 이걸 어떻게 해결할 것인가? Bagaimanakah kami bisa dikenyangkan di tengah kelaparan ini? 그런 메시아를 기다렸어요. Sayang sekali Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias seperti itu. 예수님은 우리의 구원자로 이 땅에 오신 것입니다. Namun Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. 바리새인들, 사두개인들, 제사장들 그들은 성경을 가지고 있었지만 오실 메시아를 바라보지 못했어요. Baik orang-orang Saduki, Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka itu hanya menantikan Yesus yang salah. 오히려 가장 낮은 자리에 있던 양을 치던 목자들이 예수 그리스도를 바라보았어요. Namun ternyata malahan orang-orang yang sedang bekerja di peternakan, mereka yang menjaga domba, merekalah yang punya hati yang benar untuk menantikan Tuhan. 지난주에 말씀처럼 동방박사 세 사람이 예수님을 바라보고 왔어요. Seperti 3 orang majus yang datang mencari Yesus. 지금 여기 동방박사는 중앙아시아 이 얘기를 말하는 거예요. Nah, orang majus, mereka dari mana? Mereka dari timur. 네. 그래서 그들이 뭐라고 질문합니까? Apa yang menjadi pertanyaan dari orang-orang majus ini? 마태복음 2장 1절에서 2절에 유대인의 왕으로 나실 이가 어디 계시냐? Mereka di Matius pasal 2 ayat 2 mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? 그의 별을 보고 여기까지 왔노라. Kami datang melihat bintangnya di timur. 다음 dari 주에 timur. 좀 더 자세히 얘기하겠지만 황금, 유향, 모략을 하나님께 예수님께 예물로 가져왔어요. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi tentang emas, kemenyan, dan mur yang dibawa. 이 의미 안에는 예수님은 참 왕이십니다. Artinya adalah Yesus adalah Raja sejati. 예수님은 우리의 제사장이십니다. Yesus adalah Nabi Imam 예수님은 sejati. 우리의 구원자, 우리를 인도하시는 분입니다. Yesus Kristus adalah Juru Selamat yang menuntun kita. 이 의미가 들어가 있는 거예요. Jadi emas, kemenyan, dan mur ini memiliki arti itu. 여러분, 이번 한 주간 세상이 줄 수 없는 참된 평안과 축복을 누리는 한 주간 되기를 축복합니다. Mari kita semua, diberkatilah kita semua untuk menikmati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 만왕의 왕, 만유의 주가 되시는 예수 그리스도를 찬양합니다. Kami memuji Engkau, Yesus, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. 자격 없는 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Kami Tuhan adalah orang-orang yang tidak bernilai, namun Engkau mengasihi kami. 우리가 이 땅에 오신 예수 그리스도를 찬양하며 그 구원의 축복을 날마다 누리며 살게 하옵소서. Kiranya Tuhan bantu kami untuk memuji Engkau dan menikmati berkat-berkat-Mu. 이번 한 주간 만나는 모든 사람들에게 메리 크리스마스 이 구원의 복음을 전가하게 하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan di bulan ini kami bisa menjadi orang-orang yang bertemu dengan banyak orang sambil menyampaikan arti utama dari Merry Christmas. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 우리에게 참된 평안을 주시고 turun kepada kami dalam damai sejati. 참 왕이 되시는 Dan Engkau adalah Raja sejati. 주님을 바라보고 믿음으로 승리할
dan turun kepada semua umat Tuhan yang memandang Tuhan dan menang dalam pelayan Tuhan. 모든 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan semua ini hadir mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.